बर्तमान देखु चुली जलिला कड़ई बसिला कड़ई तातिला परे तेल पड़ो धुआं टिके होची कड़ई तातिनी कड़ई तातिले तापर जाई तेल पड़ो तुम टे साहाଯ୍य कले सीना मुझे करी तुम तो मैंने जान है दिल खुश कर दिया। ठीक है क्या बात है। देखो ये मेरे जान है, ये पहना है, मासी दिया था मासी ने। ये लोग पियाज भजा चलती पियाज अदा रसुण जो पेस्ट होगा सेटा भजा तेजपत्र भी दिखाई पूरा प्योर जिनस आ प्योर चुली रे होची गाँव में जो बहुत दिन पर इच्छा है तो घर चिकेन हएनि जो कितने दिन न खाई रही रहीलानी रक्त भांगे पड़ा चिकेन भी रेडी हो धुआई लेंबू चिपुड़ा है हलदी पड़ी लुण पड़ी आलू कटा पड़ा बारीपटे हो पूरा रेडी मार्के बर्तमान सब पड़गला हलदी लंका जीरा धनिया सब पड़गला मसला भी लाल हो गला तापरे पड़ो कौन ना आलू गोटे सांगे सीना जन रही बढ़िया बढ़ी करदेव गला छाड़ आलू भी पड़गला आलूटा टिके हो गला चुलीटा जोर जलुची तो घोड़े देले काले लगिज से घोड़ौनी मान घोड़े मसलाटा आहरी लाल आस कौन लाल कर लाभ खाଇବା कथा टेस्ट हवा दरकार टेस्ट आ बेस्ट पकाओ टमाटो भी आसीगला टमाटो भी मिसेकरी ये धर कि अरे थोड़ी जल्दी मुंड काम साढ़े कड़े देखी गछपत्र बस कर देख धुआं बाजी भजा बसई साड़े भजा कौन हो गला ना मु बसई सागे आसिल भजा हो माछ भाजी पुणी ये फोपड़ा तलू कर फोपड़ा तलू ना बड़ा ऊपर जलुची तो कौन एमती मिलला से फोपड़ा कहीं लगे पाखे बड़ा जले जली गरम कर दिए
କ'ଣ କହିଥିଲ ମୋର ମନେ ନାହିଁ। କୋଉଟା କହିଲ ଯୋଉ ଛୁଇଁ ମନ ଅଛି ଯେ ଗଛ ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ଛୁଇଁ କହିଥିଲି ତ କିଛି କହିନଥିଲି ଥାଉ। ଆଉ ମନେ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କ'ଣ କହିଲେ ସିନା ମୁଁ ମନ ଚିକେନ୍ କେତେବେଳକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ? ପକେଇଦେବା ଟିକେ ହେଇଯାଉ। ଚିକେନଟା ତ ସାଇକିନା ହେଇଯାଏ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆଳୁଟା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ। ଯାକ ନୂଆ ଆଳୁ ପୁଣି ଜଲ୍ଦି ସିଝେନି। ନୂଆ ଆଳୁ ଜଲ୍ଦି ସିଝେ ନା ଜଲ୍ଦି ସିଝେନି? ସେଇଟା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ମୋତେ ସିଏ ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନୂଆ ଆଳୁ ଶୀଘ୍ର ସିଝେନି ଯେ ନା। ମସଲାଟା ଯେତେ ଚଳଚଳ କରିବ ସେ ନିଆଁ ସହିତ ଇଏ ହେଇକି ରେଡ଼ି ମାରିବ। ଢାବା ରୋଷେଇଟା କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗେ ସେଇଥିପାଇଁ। ଯେ ଆଉ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆସିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଡେରି ଖାଦ୍ୟ ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ଚିକେନ୍ ପଡ଼ିଗଲା। ହଁ ଚିକେନ୍ ପକେଇଦେଲି। ହଉ ତମେ ଏଟା ଧର, ମୁଁ ଭଜାଟା ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ଆସେ। ଗୋଟେ କ'ଣ ଘୋଡ଼ିବାକୁ ଆଣିପାରିବ? ହଁ ଏତକ ନେଇଯାଅ ବାସନ, ହଁ କପ୍ ବି ନେଇଯାଅ। ସେଇ ବଡ଼ ବେଲଟା ଖାଲି ଧୋଇକି ତାକୁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦିଅ। ହଉ ବୁଝିଲ ନା? ହଉ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଚିକେନ୍ ପଡ଼ିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଇଏ ଦେଖ ଆଉ ମୋତେ ଦେଖ। ହଁ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ହଁ ଆଜିର କୁକିଂ ମାଷ୍ଟର ହେଉଛି ମିଷ୍ଟର ସୁନୀଲ। ନିଅ ବନ୍ଦ କର, ତମେ ଧରିକି କର। ଏଇରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ୍ ପଡ଼ିଗଲା। ଚିକେନ୍ ଆଳୁ ଚାଲିଛି କଷାକଷି। ଇଏ 60% ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ 40% ଅଛି। ଇଏ କେତେ ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଏମିତିକା ଆଉ ସାଧା ସିଧା ରୋଷେଇ ଆଉ। କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଲେగ్ ପିସ୍ କଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଦିଆ ହେଇଗଲା, ତରକାରୀ ଫୁଟୁଛି। ଆଳୁଟା ସିଝିଗଲେ ଗରମ ମସଲା ଏଠି ବଟା ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି, ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିବ। ପୁରା ଦେଶୀ ଶିଳ ବଟା ରୋଷେଇ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଡାଲଚିନି ଆଉ ଗୁଜୁରାତି ବଟା ହେଇଛି ଶିଳରେ। ଏଇଟା ଦିଆଯିବ ଗରମ ମସଲା। ପାଣି ଦେଇକି ଦେଇଦେବା ଆଉ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଉଠିଯିବ, ଓହ୍ଲେଇ ହେଇଯିବ। ଲାଷ୍ଟ ମୋର ଚିକେନ୍ ହେଲା ଆଉ। ଚିକେନ୍ଟା ଭଲ ହେଇଛି, ଦେଶୀ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଶୀ ଆମେ ଖାଉଛୁ ଆଉ।